झालें ती जर सकाळी आमची भाव देवळा गेला, हां देवळा भाव पडून तांकां बसला तर ती गाडी येला, ती कदम डिपोची गाडी येला, रायट सायड हाडून मारला ताका. ओके कितें आहली गाडी कसली आसली ती गाडी ती मिनी टेम्पो, रिक्षा टायप आसताली गाडी, गुड्स गाडी. की भायर देवळान पांयां पडून भायर बसलेले हां, देवळान पाय भायर बसला. हां मागीर हाडून मारली तेजेर गाडी हाडून मारला ते जागार ते हे जालें. जाग्यारूच सोंपलो. हय, जागार सोंपलें. कितले वर्सां तेजी 35 आसा. 35 धाकटी भुरगीं आसा तेजी. सध्या पोरवोरी पुलीस स्टेशन हें करता आसता न्हू इन्वेस्ट. परत पोलिसांनी इन्वेस्ट करता. आज सकाळी 10:30 सुमार हांगा पोरवोरी हांगासर कदंबा डेपो लागसार राष्ट्रोळी देवस्थानाच्या भायर आसा आमी आतां. हांगासर एक उमेश मुटंगी म्हणून देवळान जो पांयां पडोन तो भायर येवन हे हांगासर आसलेले बेंचार तो बसलेलो आनी फुडल्या वाटेनसून एक बरी फास्ट मिनी टेम्पो कंट्रोल सुटले आनी रॉंग लेनीन येवन जे बेंचार बसलेलो उमेश मुटंगे हाचेर धपको दिवन ताका चिड्डून हांगासून एक 50 मिटर फुडें व्हरोन ताका ती गाडी आसा ती मिनी टेम्पो ती पलटिली आनी जो उमेश मुटंगी आसा तो जाग्यारूच सोंपलो. सो सद्या ह्या घटनाचेर ह्या एक्सिडेंटाचेर पोरवोरी पुलीस हेचेर इन्वेस्टिगेट करता. सो हेचेर आमकां जे स्थानीय लोक आसा ते म्हणटा की हांगासर तो बरोच फास्ट येयल्लो, तो पियेल्लो आसलो, हेचीय चवकशी जावंक जाय आनी हांगासर जे देवळा फुड्यान एक स्पीड ब्रेकरूय घालची अशें तेंची मागणी आसा. जेन्ना आतां सद्या जी डेड बॉडी आसा ती म्हापशा हांगासर व्हेलेली आसा आनी सद्या हेचेर आनीक पुलीस इन्वेस्टिगेट करता.